नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुछि सिद्धार्थ भक्तिर धर्मयुद्ध कार्यक्रम को। आज धर्मयुद्धर विषय रही कर्म बड़ ना भक्ति बड़। ए प्रसंग रे आज युद्ध रे भाग नवा पाई आम निकट में 4 जन धुरीण प्रवक्ता उपस्थित अच्छा। भक्ति सपक्ष कहिया आम गहन उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त प्रमोद कुमार नायक एवं श्रीयुक्त श्रीनिवास आचार्य। कर्म सपक्ष कहिया आम गहन उपस्थित अच्छा विदुषी प्रज्ञा राउत एवं इंजीनियर सुभाष चंद्र कर। भगवान गीतारे कर्म को प्राधान्य देइछन्ति, भक्ति के मध्य प्राधान्य देइछन्ति। तथापि लोकमानकर जिज्ञासा कर्म बड़ ना भक्ति बड़। आसंतु आलोचना को आगे नवा। प्रथमे निजर वक्तव्य वक्ता माने देई सारिला परे लड़ई हमर आहुरी जोरदार जमीब। श्रीयुत नायक आज बड़ा सुंदर कथाटी आम भीतर रही। सदाबले कर्म प्राधान्य रही। भगवान निजे स्वीकार करिसंती कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही तस फल चाखा। जदिओ एक कथा शास्त्र निराट सत्य तार ऊर्ध्वरे आहरी एक कथा रही जो कथारे भगवान निजे द्रवीभूत हुअन्ति और क्या दबा को मध्य चाहती ना ताहा होछि तांकर भक्ति। तेणु भक्ति कर्म ठारू निश्चित भाव में बड़ यह ही मोर कहबार कथा। श्रीयुत सुभाष चंद्र कर दुईटी जिनस गीतारू आमे ग्रहण करिचु। श्रीकृष्ण निजे भी कहते कर्म भी बड़ भक्ति भी बड़, किंतु वास्तव में सत्य कथा कहबा गले तारि भितर जाउचंती श्रीकृष्णकर से जो गीता निःसृत वाणी जदि आमे आलोचना करिबा मुख्यतः ताहा होची कर्म प्राधान्य जिनस। ताकू आउ गोटे लाइन निश्चित करिबा कोन आलोचना तो परे करिबा। जो कार्य आमर आवश्यकता अच्छी कौन शरीर में विभिन्न प्रकार जो सत्ता अच्छी तार संगति पाई कर्मर आवश्यकता अच्छी। तेणु कर्म जदि आम भगवान सहित संयुक्त होकर रहा ताहा ही हो ध्यान। अतएव मु कर्मवाद उपर कहवा प्रचेषा करुछि। श्रीयुत श्रीनिवास आचार्य जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में आज जो प्रसंग रही भक्ति आउ कर्म भितर श्रेष्ठ किए भगवान से श्रीमद् भगवत गीता मुख निःसृत वाणी आ श्रीमद् भागवत अनेक पुराण अनेक ग्रंथ अनेक देव दानव अध्याय को यदि प्रमाण करा जाए, भक्तर अध्याय को यदि प्रमाण करा जाए, ये संसार ग्रंथि को यदि प्रमाण करा जाए तेबे प्रमाण निर्यास रे पहुंची भक्तिर ऊर्ध्वरे दुनिया रे आउ किछि नाही, ये विश्व रे किछि नाही। भक्ति सबुठारु श्रेष्ठ ना प्रज्ञा। कर्म ज्ञान एवं भक्तिर त्रिवेणी संगम रे मानव जीवन श्रृंखलित एवं आदर्शमय हो उठे। परंतु आजिर प्रसंग कर्मयोग एवं भक्ति योग मध्य एक तुलनात्मक विश्लेषण। ए दुईटी जोग समस्तंकर कर्मर जेतिकी भूमिका, ज्ञानर सेतिकी भूमिका एवं भक्तिर मध्य सेतिकी भूमिका। कारण ये सब किसी आवश्यक हेले हैं जदि आम गोटे तुलना करवा तौलिबा कर्म को एवं भक्ति को ता भितर भक्ति एक मानसिक प्रक्रिया, कर्म होची एक बाह्य प्रक्रिया, भक्ति होची अंतः प्रक्रिया। तो ये अंतः प्रक्रिया को अंतः चिंतन को बाह्य रूप में प्रकट करने प्रतिपाद्य करने कर्म एकांत अपरिहार्य। तेणु यही न्याय कर्म ही बड़ा कहते कराबू कर्मर निर्यास को से प्रतिष्ठा करेंगे। पंडित माने कहते आम भक्तिर निर्यास को प्रतिष्ठा करूँ। गीतारे महाप्रभु सुंदर भाव में दुईटी कथा कहले, रे अर्जुन तोर प्रकृति नुहे युद्ध करवा बा तो प्रवृत्ति नुहे युद्ध करवा। जोटी प्रकृति नुहे कि प्रवृत्ति नुहे सेठी तोर युद्ध करवा अपरिहार्य। तेरे मन भीतर प्रश्न आसो जो युद्ध करवा अपरिहार्य ताले तो कर्म बड़ हो गला। पुनर्बार भगवान भक्ति रे कहले भक्ति योग रे ना ना भक्ति की प्राधान्य दिया जावा उचित। श्रीयुत नायक संसार भितर मनीष जन्म होइछि कर्म करिबो ये स्वाभाविक कथा। बिना कर्म रे कोनोसी कथा हेबो नाही, ठीक। किंतु कर्म होछि एक शारीरिक प्रक्रिया। जिते आमे कर्म करूचे ताहा शारीरिक स्तर रे रहउछि, किंतु एई कर्म जिते बेले
आमे करूचे भगवान कहते कर्म कला परे कर्मण्यवाधिकारेस्तु माँ फलेषु कदाचन तोर कर्मर अधिकार अच्छी किंतु फलरे नहीं किंतु जेते बेले सेई मनीष हाथ टेकी दिए ईश्वर शुभाशुभर सबु तोर ईश्वर उद्देश्य समर्पित हो जाए भक्ति भाव भक्ति की आपणे निए भगवान एत सहजरे क्या भक्ति देवा चाहती कहीं ना भगवान कहते समस्त को मु बांधी भक्त पारे मुते बांधी मुही जगत अच्छी छंदी जदिओ ए समग्र जगत मो बंधन स्वीकार करिछि किंतु मु बेले बेले भक्ति रे एतिकी मात्रा रे द्रवीभूत हुए जे मु भक्तर बंधन को स्वीकार करिया को बाध्य हुए आ सहजरे भगवान भक्ति देवा चाहती जेहेतु भक्ति एते प्राधान्यता रखिछि ईश्वर को भी नचेई दिए ईश्वर को भी आसवा को बाध्य करे तेणु कर्म अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ श्रुत कर भक्ति भजति इति भज धातु आसिला भक्ति स्वीकार करा जाए आम भक्त को ग्रहण करुचु स्वीकार करुचु धरवा को आसुचु विभिन्न प्रकार योगरे तीनटा कथा अच्छी आप जो कहले जे कर्मेणु बाधिकरस्तु माँ फलेषु कदाचन ये तो तार तीनटा चार्टा स्टेप पर प्रथम कहते योगस्थ कुरु कर्माणि जदि योग शब्द आसला जो खाली भक्ति नुहे विभिन्न प्रकार योग अच्छी भक्ति योग अच्छी कर्म योग अच्छी ज्ञान योग अच्छी हट योग अच्छी पूर्ण योग अच्छी अतिमानस योग विभिन्न प्रकार योग अच्छी सबू जाक को मिसाइक प्रभु कहते योगस्थ कुरु कर्माणि तेणु तारि भितर भक्ति योग अच्छी सबू जाक जदि अच्छी ताहले कुरु कर्माणि के कहीं कहले प्रथम कथा द्वितीय कथा आम जो विश्लेषण करने को जाऊँ जो कहते जे आम को भगवान कोई भक्ति देना भजन करुचु सी शक्ति नथिले हम ना किंतु भजनटा मो भितर आसब भक्ति हम भक्तिर तीनटा पर्याय अच्छी प्रथम हूँ कौन ना वर्शिप पूजा करवा द्वितीय आडोरेशन आराधना करवा तृतीय आस्पिरेशन आस्पुहा करवा तीनटा जाक मिसी सारा पर कौन हम ना भक्ति हम भक्तिर आउ गोटे संज्ञा अच्छी से पर्यंत भक्तिर समाप्ति आसे नहीं पूर्णांगता आसे नहीं जेपर्यंत ता भितर दुईटा जिनस न थाए कौन ना थॉट एंड एक्शन थॉटा कौटू आसे मनरू आसे चिंतारू आसला एक्शनटा कौटू आसो बॉडी रू आसो तेणु जितेबले मन प्राण शरीर तीनटा जाक मिसिक डाके से पूर्णांगता हम ना भक्तिर कौन जगार शेष ना तृतीय कथा शुणा जे जो आम जो भक्ति करुचु सबुदिन जदि आम बसिक कौन आम भक्ति जाचु कौन ना बसवा कीर्तन करवा धूप दबा फूल दबा करवा एक पारासाइटिक सोसाइटी तैयारी हम तेणु भगवान कहले तू जा तोर भक्तिर किसी असुविधा नहीं भक्तिर संज्ञा कौन ना सी हूँ बाह्य भक्ति अंत भक्ति हूँ कौन कर्म करुचु भगवान सागर युक्त होकर कर चाकरी करुचु पढ़ाऊचु भगवान सहित युक्त होकर भर गाड़ी चलाऊचु युक्त होकर बस ताही हूँ योग ताही हूँ सत कथा आउ कौन कौ आटीट्यूड नहीं करुचु मनोवृत्ति करुच्ची गोटे छोटिया उदाहरण देले आपण मैंने जानवे 3 जन लोक जाकर कम कर मंदिर तैयारी चली विवेकानंद शिष्यों सहित जाऊँगी गोटे लोक को डाकिला कहले बाबा तू कौन करुचु काम करिया पड़ो करुच्ची आ कौन करी कंट्राक्टर तो मत शोषी देलानी आउ द्वितीय लोक को डाकिला तू कौन करुचु कहला आज्ञा उपाय ना पेट पोषापी मुझे खाऊँगी तृतीय लोक कहले कौन ना ये हूँ भगवान कर्म तेणु मु भगवान कर्म लाऊँगी एक गाँव एक चेतनार एक लोक एक ही कम करुँच किंतु जड़े मजबूरी करुच्ची जड़े आवश्यकतार करुच्ची आउ जड़े करुच्ची ध्यानस्थ मत भिन्न हो जाउछि सुंदर भाव आप निर्देश कले मन ही सबकि कंट्रोल करुला बेले काम एवं भक्ति दीटा एक मन द्वारा निर्देशित होता है एठी मध्य कहगला कर्मयोग कहले ज्ञान योग कहले तापर आसिले भक्ति योग को अर्थात भक्ति केतबेले सिद्ध लाभ करिव कर्म द्वारा ज्ञान को प्रतिष्ठा करी ज्ञान लाभ होला परे आपण भक्तिवाद भीतर प्रवेश करिवे श्रीत श्रीनिवास आचार्य आपण माने विचार करुले कर्म बड़ याकू करुची किए आदर क्रिया किए ये भक्ति कथा कहतु कर्म कथा कहतु आकू करुची किए सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति वृथा विरोषा अहं करोमिति वृथा विमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथिता ही जन अर्थात ये कर्मर सूत्र जदि ग्रथिता ही जन से कर्मर करेवा लोकटा होचंती हु इज ओमनी प्रेजेंट ओमनीटेंट जे सब अत्र तत्र सर्वत्र विराजित तांकू पाइया पाई आपण हजार कर्म कले भी ये सब कर्म कौन हबो ना तांकू पाई हबो नाही तेणु
ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜା ଧୂପକାଠି ଦୀପ ଜଳେଇଦେବା ତାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ନବଧା ଭକ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରେ? ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ। ଭକ୍ତି ନଥିଲେ କର୍ମ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭକ୍ତି ନଥାଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ ହେଇଯିବ ପାପ କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଥାଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ ହେବ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରୁଛି ତେବେ ଭକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ କ'ଣ କର୍ମ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଭକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟ। ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରିଲେ ଭକ୍ତି ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ତ ଗ୍ରହଣ କର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଭକ୍ତି ବଡ଼। ଭକ୍ତିକୁ ସମିଶ୍ରିତ କ୍ରିୟା କଲା ପରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ସଫଳ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ମା ପ୍ରଜ୍ଞା কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তি যদি কর্মর প্রাধান্য নথান্তা বা কর্ম যদি শ্রেষ্ঠ হয়ে নথান্তা তাহলে হয়তো আজ এ সৃষ্টি হয়ে নথান্তা। কাহিঁকি না সবুক কুহযাইছে যোগ। যোগ কহিলে মিশি যা, কর্ম মধ্য যোগ, জ্ঞান মধ্য যোগ, ভক্তি মধ্য যোগ। এ কাহিঁকি করা যায় না আমি পরমাত্মা সাংরে মিশিবা পাই। যদি কর্ম নথান্তা তাহলে ভগবান মধ্য নিজে যোগরে থান্তে, সে যোগ নিদ্রায় থান্তি। তেমন সি সেই যোগ ভিতরে থান্তে, সে সৃষ্টি কু তৈরি করে নথান্তে। তেমন যে কর্ম পাই মানসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর, ভগবান তাঙ্ক মানসিক প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম শরীরକୁ তৈরি কলে, কিন্তু তাঙ্ক দিব্য কৃপারে বা তাঙ্ক কর্ম দ্বারা সে স্থূল জগতକୁ সৃষ্টি কলে। তেমন যদি কর্ম নথান্তা তাহলে আপনার যে দৃষ্টি দেখুছেন না আজ ধর্মযুদ্ধের কার্যক্রমে বসছেন, আপনার কেতে সুন্দর কথা কৌন প্রমোদ ভাই বসছেন, কিন্তু আপন টিকে চিন্তা করুন আমি আসিলু কাইকি কর্ম যোগ পাই হি আপন আসছেন। কর্ম নথিলে ଆପଣ ଏଠି ନଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ବି ନଥାନ୍ତି କି ଜଗତ ଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏସବୁ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ତିନି ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କର୍ମମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଯଦି କର୍ମ ନଥାନ୍ତା ଭକ୍ତିବାଦ ବୋଧି ଆସିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନାର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ରହୁଛି ଏହା ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା କର୍ମ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ विचार बा विमर्श बा निर्यास भगवान सुंदर भाव में गीतार प्रतिष्ठा करछन्ती। भगवान दुईटा कथा को प्रतिष्ठा करछन्ती। आमे सम्मान सहित दुईटा कथा को आलोचना करूछु। कहीं ना भगवान को निश्रुत वाणी केबे हेले असम्मानित हो पारिबो नहीं। कहीं ना भगवान को आमे सम्मान जनाऊ, जे परमात्मा जे सबकिछिर मूल तांको आमे प्रणाम करिबा एवं तांक कथा को मानिबा होछ हमर धर्म। माँ प्रज्ञा कहिले कर्म नथिले भक्तिवाद आसिनथांता। शुद्ध प्रमोद ସେଇ ଭାଗବତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଗଲେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ ବସିଛନ୍ତି କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସକାଳ ପାଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି। କିଏ ସେ? ସେ ହେଉଛି ମା ମନ୍ଥରା। ତୁଳସୀ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କରଇ ବିଚାର କୁବୁଦ୍ଧି କୁଜାତି ହୋହି ଅକାଜୁ କବନ ବିଧି ରାତି। ରାତିକ ଭିତରେ କେମିତି ଅକର୍ମ କରିବ, ଅକାଜୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି। ଆମେ କର୍ମ କରିଲେ ମୂଳତଃ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ସମ୍ପାଦିତ ହେବେ। କର୍ମ କଲେ ତାହା ଭଲ କର୍ମ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ ହେଲା ତାହା ପାପ। ପାପର ଫଳ ହେଉଛି ନର୍କ, ସୁକର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ ବିଶନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଏକ ବନ୍ଧନ। ଇଏ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପିଲେ ତମେ ଅକର୍ମ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କର ନା। ସେ ଅକର୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। सुंदर निर्यास कहते भक्ति सर्वश्रेष्ठ। एपटे भागवतर पद देले अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षय जाती। भगवान इंगित हो भगवान तत्व को अवगाहन करवा
কর্ম করিলে কেউ কর্ম না এই যে সাংসারিক কর্ম করিলে ক্ষয় যাব অকর্মে বাসুদেব প্রীতি অর্থাৎ যে কর্ম করুছ তাহা যদি ମୋ প্রতি অভিপ্রেত হেলা জগতর মঙ্গল পাই অভিপ্রেত হেলা কহুলে মন্থরা কথা মন্থরা পরিবর্তন আনব কাহাপাই না এ সংসার পাই সেইপাই ভগবান রাম যেত ফেরিলে প্রথম মা মন্থরাকে খুঁজিলে তেণু কর্মর প্রাধান্য বা ভক্তির প্রাধান্য কিଏ বড় তাহা ହିଁ তর্ক ହିଁ ଆମକୁ ନିର୍ଯାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଶ୍ରୁତ କର କର୍ମବାଦ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବା ବିଷୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼ ଇଏ ସାନ ଏ କଥା କେଉଁଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଅର୍ଜୁନର ବିଷାଦକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋର ଇଏ ଦ୍ୱିଧା ଆସୁଛି ମୋ ମନରେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୀତାରେ ମୁଁ ବି ନିଜ କର୍ମ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧୂପଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ନା ଆପଣ କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲଟା ତୋଳି ଆଣିକରି ବସେଇଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଛିଣ୍ଡେଇକରି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ସିଏ କର୍ମ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ନେଇକରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ କର୍ମ କରାହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପଛରେ କର୍ମ ପଛରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଭକ୍ତି ପଛରେ କର୍ମ ଅଛି କର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଟା ଭଲ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକରି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନି ତୋ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଛି ତୁ ଯା ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଦେଖିବୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାଟେ ବସି ଶୋଇଛି ମୋର ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ିଆ ବଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ରାତି ରହିବା ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଗଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କୋଉଟାନି କେବଳ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିକିରି ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି ଭଜନରୁ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି କହିଲେ ସିଏ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ନା ସେ କ'ଣ ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କର୍ମ କରୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତୋଠାରୁ ବଡ଼ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଯାଇକରି ଭଜନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ଆକୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇପାରୁ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପୁଣି କୋଟାଳ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡଟିଏ ଧରେଇଦେଲେ କହିଲେ ନାରଦ ବୁଲି ଆସ ଏ ମଥୁରା କଟକକୁ ବୁଲି ଆସ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ନାରଦ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡଟିକି ଧରିକି ଯଦି ଗମନ କଲେ ଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଟୋପେ ନ ପଡ଼େ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତର୍କଟି ଆମ ଜମି ଆସୁଛି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜମି ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତିବାଦ ଏବଂ କର୍ମବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଇଟାକ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟାକୁ ଅତି ଆପଣାର କରିପାରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୁବାସ ସାର୍ ଯାହା କଥା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧୂପ ଦଉଛେ କର୍ମ କରୁଛେ ଫୁଲ ଦଉଛେ ସେ କର୍ମ କରୁଛେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ପରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭରି ଦାନକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ପିବି ନ ଲାଗିବ କି ହେ ଦୋଷ ମହାପ୍ରଭୁ। କର୍ମ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇନଥିଲି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା କହିଲେ ଏ କର୍ମକୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସୁକର୍ମ ବିକର୍ମ କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିଯାଉ ଶାରୀରିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଚାର କରାଯାଉ ସେ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି ଯିଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏହା କର ଯିଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏହା କରିବା ଦରକାର ଏହା କରିବା ଉଚିତ ଏହା କଲେ ଠିକ ଏହା କଲେ ଭୁଲ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାର ଏ ଭକ୍ତିର ନିର୍ଯାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହା ଏ ସଂସାରରେ ଏଇଟା ଅପରାଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା କ୍ଷୀର ଦିହରେ ନୀର ମିଶିଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ମିଶିଗଲା ପରେ ପାଣି ଯେପରି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରେଇ ବସେ ଭକ୍ତି ଦିହରେ କର୍ମ ଯେ ସେପରି ମିଶିଲେ ଭକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ତାର ରହିବ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଭକ୍ତି ହିଁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବାଛି ହେବ ନାହିଁ।
জ্ঞান কু ধরিলে আস্থা বড়িলে বিশ্বাস বড়িলে কিয়ে ঠিক কিয়ে বা ভুল বাছিব লড়েই তো জমি চালিছি তর্কକୁ তর্ক চালিছি শব্দକୁ শব্দরে কটা চালিছি ଦେଖିବା প্রজ্ঞা মা কোন কହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇଲେ ଭକ୍ତି ବଡ଼ ବୋଲି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଆଖି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଭକ୍ତି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ନାୟକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କର୍ମ କଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା କର୍ମ କଲେ ଆମେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସିଏ କର୍ମଟା ନ କରିବା ନୁହଁ କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଅକର୍ମ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଅଟି ଅଟଇ ମୂଳ ଅଠାର ସବୁ ହୋଇଛି ଠୁଳ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଅକୁ ବୁଝିଯାଅ ପରମାତ୍ମାକୁ ବୁଝିଯାଅ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିରେ ବୁଝିବେ ତାହା ନୁହଁ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବେ ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ଜ୍ଞାନରେ ଚିହ୍ନିକିରି ଆମେ ସୁକର୍ମ କରୁ ବେଳେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ମାର୍ଜିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁ ବା ନ କରୁ ଆମେ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂସାର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ରଖିକିରି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁ କାହାକୁ ପୀଡ଼ା ନ ଦେଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥାଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥାଉ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି କରିବେ ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପରେ ଭକ୍ତି ନୁହଁ ଭକ୍ତି ଉପରେ କର୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ ଭସାଅ ପୁରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାକୁ ସତ୍ୟ ତଥା ପ୍ରେମ ପଥର ଯଦି ଦରକାର ହେବ ତାହା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଶାବତୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଲାପି ମଶାବତୀ ବାହାରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜିଲାପି ଦେଖିବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ ଓ ବାହାରକୁ ବୁଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବୁଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ମଶାବତୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଦାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର କର୍ମରେ କ'ଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ନା ଏ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କିଏ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଭକ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତା ଭକ୍ତିଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଗଲା ଭକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଏଇଆ କହିଲେ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦୀୟ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଭଜ ସେ ବାୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କୁରୁ କର୍ମାଣି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କର ମୁକ୍ତା ଦେଇ ବି ସେଇ କଥା କହିଲା ମୁକ୍ତା ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ 6 ମାସର ବାଟ 6 ଦିନେ ଚାଲିବୁ 12 ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବୁ 6 ମାସର ବାଟ 6 ଦିନ ଚାଲିବୁ 12 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ତ ନାୟକ କହୁଥିଲେ 6 ମାସର ବାଟ 6 ଦିନେ ଚାଲିବୁ 12 ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ତ ନାୟକ 6 ମାସର ବାଟ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସନ୍ମାସା ଉତ୍ତରାୟଣେ ଜୀବ ଯାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଇଏ ହେଉଛି 6 ମାସର ବାଟ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 6 ମାସର ବାଟ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦିନ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତା ଦେହରେ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ କରିବାନି ନୁହଁ କର୍ମ ବଡ଼ ନୁହଁ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ 12ଟା ପ୍ରାପ୍ତି ଜିନିଷ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଏ ଭକ୍ତିଟି କେମିତି ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ସଂସାରରେ ଭକ୍ତି ବିନା କି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଈଶ୍ୱର ମିଳିବା ବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ତାହା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ତାହା ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ ନ କଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଏକଥା ସତ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର କଥା ମଣିଷର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେବତା ଆଉ ପଶୁର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ମିଳନ ସ୍ଥଳ
पशुत्व बाहर अनेक आगे आसिक मनीष पाखे पहुँची से देवत्व आड़ को जाऊँगी किसी समय पूर्व कुरहलिका कुज्झ टीका ये सब विषय आलोचना होता तेणु से केते बाट जीव तार किसी कहीबार ना आज पर्यंत से जिते बाटर आसी केवल भक्ति मार्ग को अधिक अनुसरण करुँच कर्म को डेक्लेट करूना अधिक भक्ति मार्ग को धरी तेणु ता द्वारा कौन ना दुईटा क्षति कर निजर तो जहाँ क्षति कर दुनियार क्षति कर कारण दुनिया को मुह बुले दे भगवान आड़ को चली जाइए भक्तिर नाम नहीं दुनिया जो पड़ी रही से ऊपर उठी पारे द्वितीय जिनस कौन है जो लब्ध ज्ञान होती भितर समर्पण ना निजे चेष्टा करी जो थे कि फेल कि पास करी तार सत्यता एपर्यंत पृथ्वी पाखक आसी ना किंतु आमर लक्ष्य हूँ कौन ना मनीष देवता व रूपांतर पूर्णता तेणु से कर्म को जदि आम आलोचना करा जाए विभिन्न भाग में आम कर्म को विचार करवा प्रथम हूँ कौन ना निष्काम कर्म जो कर्म करवा से किसी कामना नथिबो मो करूना मो घर पर करूनी मो दुनिया करूँ निष्काम कर्म कर्म कामना ना मो निजपाई करूँ निस्वार्थ कर्म तापर हूँ स्वार्थ कर्म मु जहाँ करुँच मो मो घर द्वार तृतीय प्रकार कर्म जो आसिक पहुँचला सी हूँ कौन ना भागवत निवेदित कर्म मु जहाँ करुँच भगवान को निवेदित होकर आसिक करुँच यथा निजुक्तस्मि तथा करोमि से उत्तर आसिक पहुँच कौन ना जोगस्त कुरु कर्माणी निमित्त मात्र भव सभ्य साचे तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुँचला कौन ना जो आसिक पहुँचला जो पाप कर्म पुण्य कर्म जो आसिक पहुँचुची निष्काम कर्म सकाम कर्म कामना रही कामना रहित होकर कम कर तापर सकाम कौटी करछंती किंतु एथिरे मध्य कर्मवाद सरी जाऊना कारण आम एपर्यंत जो कर्म करूँ जहाँ भीतर को आम आसीचु किसी समय पूर्व जब भाई कहते कौन ना क्षीर मिसला पानी सांगे पानी मूल्य बढ़ीगला को कहीकि कहते क्षीर मूल्य बढ़ीगला कारण पानीटार किसी मूल्य ना कुसुम परसे पट निस्ତରେ तार परवर्ती अवस्था ये तो हूँ आपणकर जे सब जो जाइए मुझे कहूना कारण मुझे पुण्ययोग कथा प्रथम लाइन में जहाँ आलोचना करते बर्तमान से पर्यंत आलोचना करना कौन करते ना जो आम जो रास्तार आम जो जाऊँ से कौन है ज्ञान जोग अच्छी कर्म जोग अच्छी भक्ति जोग अच्छी हट जोग अच्छी सबूक सरी सारा अच्छी आपणकर पूर्ण जोग अच्छी समर्पण जोग अच्छी अतिमान जोग अच्छी से पर्यंत आम आप जाइना किंतु भक्ति नथिले जे जाइपर से कथा कारण ज्ञान कर्म भक्ति सबूक इंटर रिलेटेड तथापि श्रीकृष्ण ताको बुझेबा चाहते सबू कर्म भितर कौन हो कर्म मार्ग कारण आमर जो कम होचे आम दुटा खाई भजन करने आसीनु ये शरीर रूपांतर होगापाई कार्य दरकार सबूक मिसई दे सारा जो निर्गत हम वर्क डन इन कंटाक्ट परमंक सहित युक्त होकर परम को तो मुझे जानिले युक्त हेबी परमंक सहित युक्त होकर जब ट्रू आटिट्यूड काम करेंगे ताहा ही हम दिव्य कर्म। सुभाष सर बहुत किसी कथा कहले आ बहुत गुड़ाए अनर्गल माध्यम आमको उपदेश दे गले जो क्षीर नीर कथा मुझे काटुंट किंतु से जानिबा दरकार आपण ये सब जहाँ कहले कहा आपण कहते आपण निजपाई ना आपण जहाँ सृष्टि होती बापा पुओ को सृष्टि करला बाप माँ पुओ को सृष्टि करें संतान संतति सृष्टि कले पाठ पढ़े केमिति पाठ पढ़ू भल पाठ पढ़ू कि मंद पाठ पढ़ू तो डिक्शनरी तो सबकि थुआ होगला पुओ बड़ लोक होगला रोजगार कले सबू कर सारा पुओ पाइले जॉब पाइले अमेरिका रे बाप पाई कौन से कर्तव्य कर चले बाप जदि आज औषध खायापी चाहूँगी पाखे संतान संतति नहांती जदि संसार सृष्टिकर्ता संदेश पठेइचंती मु एवं दायित्व बांटीचंती अनेक अनेकंकर व्यक्तिंकर अनेक अनेक दायित्व को अर्थात अनेक जन होचन तांकर संतान संतान सृष्टि करिबा आ संतान को पथ देखैबा जई तांकर दायित्व हुए तांकु मध्य तांकर भल मंद बुझिबा आमको पठेइतिबा लोक जहाँ अर्थात आमे माने मध्य तांकर भल मंद बुझिबा आमर मध्य दायित्व तेणु भगवान का सृष्टि रे जहाँ कर्म प्राधान बोली कहउचंती कर्म को जो विचार करूचंती ये कर्म सहित युक्तता पूर्वर आपण कहू कहू कही सारी आग कही भक्ति तापर कही कर्म चतुर्थ पर्याय रे तेणु से न्याय रे पुओ हिसाब रे संतान संतति हिसाब रे भगवान केवल एति कहिचंदी भक्तों को मो पाई तू कौन करि परिबु मते कौन दबु मते देई 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 गोटिए जिनिस देबु भक्ति आउ शरणागति आउ शरणागति अर्थ मो पाद पद्म तू शरण पशि जा मु तते कौन करिबी ना सर्वोच्च सर्वोत्तर सर्वोत्तम भाव रखिबी आउ मो भक्त सबुबल पाई सबुठारे बड़ हब अर्थात भक्त केवल भक्ति बल ही बड़ हो पार से भक्ति कौ प्रकार हवा दरकार आगु आम आलोचना करवा दरकार। श्रीनिवास बाबूर मत है से कहिया कथा
ଭକ୍ତିବାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦେବହୂତିଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ କପିଳ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ। ଦେବହୂତିକି କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ଦେଖେ ତୋ ନିକଟରେ ପୁତ୍ର ନେବି ସେଇ ପତ୍ନୀ ପାଶେ, ଅଥବା ଚଳିବି ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ହିଁ ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ବତେଇବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପଚାରିଲେ, ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ମୋର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନି, ମୋ କର୍ମ ସମାପନ ସରିନି। କେଉଁ କର୍ମ? ନା ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛି, ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ପତ୍ନୀକି ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାମା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ବଡ଼ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲାଣି କର୍ମବାଦକୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରାଇଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କଲେ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସୁତରାଂ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା, କର୍ମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା। ଏ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଯେ ଭକ୍ତି କଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ତା ନୁହେଁ। ଆମକୁ କର୍ମ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏକୋହଂ ବହୁଶ୍ୟାମ, ଏକରୁ ଅନେକ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି କେମିତି? ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମ ନ କଲେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ କି? ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ୍ୱା ତତ୍ପରେ ମନ ନିର୍ମଳମ୍ ହୃଷିକେଶ ସ୍ମରେନ୍ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ। କହିଲେ ଉପାଧିରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୁଅ। କର୍ମ କଲେ ତ ଉପାଧି ଆସିବ। ଉପାଧି କହିଲେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି। ଏଠି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜଣେ ନିକୃଷ୍ଟ, ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ଏ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ଭେଦ ପୁଣି ତ୍ରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସ୍ୱଜାତୀୟ ଭେଦ, ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ଓ ସମଜାତୀୟ ଭେଦ। ସମଜାତୀୟ ଭେଦ କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଅଛି, କି ସେ ଇଏ ଅଛି ବାଇଗଣ ପଲ୍ଲୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ସମାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ, ଆମ୍ବ ମିଠା, ପଣସ ବି ମିଠା, ସେଉ ମିଠା, ଇଏ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପତ୍ର ଯାହା, ଫଳ ସିଆ ନୁହଁ, ଫଳ ଯାହା, ଡାଳ ସିଆ ନୁହଁ, ଡାଳ ଯାହା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନା କର୍ମରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେ କଥା ମନା କରୁନି, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଛି କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଛୁଆ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼, ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ, ଜଣକୁ ଇଏ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଉପାଧିରୁ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମରେ ଫଳ ଆଶା ରହିଛି, କର୍ମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଶା ରହିଛି। କେହି ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର, ତାପରେ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ, ମୁଁ ନିଜେ କର୍ମ କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କର। କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ, ତୁମେ କିଛି କରୁନାହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଆମେ କର୍ମ କରିବା କାହିଁକି? ଖାଇବା ପିଇବା ଏ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ କୃପା। ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମବାଦ। ତେଣୁ କର୍ମବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିବା, ନହେଲେ ବିଜୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି କାମ କରିବା, ସେ କାମର କୌଣସି ଜୀବନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବାପା ନେଇକରି ଯାଉଛି ଛୁଆକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ବୁଲେଇବ। ବା ପିଲାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବେଲୁନ୍ କିଣିବ, ଖାଇବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ମ କରିକରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ କେଉଁଠି ହଜିଯିବି, କିଣିପାରିବି କି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ
কর্ম নকরিকি সেদিন যেমিতি উৎকল যুদ্ধ সরিলা পরে অশোকঙ্কর যাহা অবস্থা হল সবু যাক ছাড়ি দিয়ে চালিগলে তাপরে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে চালিগলা তেণু যেতে কর্ম বাদকু ধরিଛନ୍ତି যাହାର বেশরে জ্ঞান ও ভক্তিকে নেইকি যাইଛନ୍ତି অধারে ছাড়িবা চিন্তা করন্তু ନାହିଁ কারণ আমার কর্ম নুহে যে আমি এই জন্মরে সরিবা ইট ইজ এ প্রোগ্রেসিভ স্টেট কেতে জন্ম যাব তাহা মধ্যে আমি কইপারিবা ନାହିଁ তেণু গোটিଏ জিনিস হচ্ছে ভগবানকে নেই সেই আটিচ্ୟୁড নেইকি আমি যে অতিমানস কাম যে দিব্য কর্ম পাই যাଉଛୁ তাহা করিবা নহলে আমার এই যে ঘর দ্বার স্বার্থ নিঃস্বার্থ সমর্পিত কর্ম আরি ভিতরে রহিଯିବା তেণু আমার লক্ষ্য যেতবে সেটি অছি ঊর্ধ্বକୁ ଯିବାର ଅଛି তেণু ଆମକୁ ভক্তিକୁ ঢাঙ্গরে ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଅତି ମାନସ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ସୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯାହା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗେ ରଖିଥିଲି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ମୋ ମତରେ ସେୟା ନୁହେଁ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ ସଂସାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କର୍ମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲରେ କେମିତି ରହିବା ମନ୍ଦରେ କେମିତି ରହିବା ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଫଳ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଫଳ କେବଳ ସେ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାରଙ୍କ କଥା ସୁବାସ ସାରଙ୍କ କଥା ये जहाँ भी करुचे आमे सबुकिछि भितरे सुभाष सार कथार प्रमाण देवा जाई ये भक्ति भितर नवदा भक्ति भितर अछंती कौन ना श्रुति आ स्मृति भगवान जहाँ दिने कही गोटे कथा कही शुण आउ ताकू मन रखी सारा पर ताकू श्रद्धा सहित ग्रहण कर सारा पर ताकू कर्म लगा अर्थात भगवान दिने से भक्तिर कथा अर्जुन को बुझेइतिले भगवान दिने भक्तिर कथा अच्युतानंद को कही भगवान दिने भक्तिर कथा पंच सखार बेल परिणत करते भक्ति बल ही असाध्य साध्य लाभ कर भक्ति बल सबकि बंधन मुक्त हो पार भक्ति बल ही तुम्हें मोर परम उपकार कर मुझे तुम एत कि कार्य करुच्छी तेरे तुमर मध्य दान बल प्रतिदान अच्छी मत तुम्हें भक्ति दे पार से भक्ति हूँ अश्रुधार भगवान कहते तुम्हें मनटी पांचटी मन को प्राण अपान स्वरूप सुमन मन विमन कुमन रसनात्मन को मो पाखे तुम्हें समर्पण कर दियो मु तुम सारा संसार सृष्टि करिछि अखिल ब्रह्मांड पति मो जीवन स्वामी जहाँ को बोली कहूच से स्वामी को धीधार लुहटे अजाड़ी दियंतु मो प्रभु असाध्य को साधन करिवे समर्पण करदेले आखिर लुहरे पाद दुईटा धोईदेले सबकि संभव भगवान किंतु आउ गोटे कथा कहले ज्ञान नथिबो मो विषय से तत्व जानी नथिबो मु किए बोली बुझी नथिबो से भक्ति कौन हो ना भक्ति विहीने ज्ञान छोटा ज्ञान विहीने भक्ति अंध तेणु से आम कर्म जो करुचे जो समर्पण कर्म करवा सेठी मध्य ज्ञानर आवश्यकता रहिबो भक्तिर मध्य आवश्यकता रहिबो प्रज्ञा सापटा को साप पाल दौड़ी को पाल दौड़ी एटा सब कहवा दरकार किंतु ता माने नुहे जे आमे कौन से परिस्थिति रे पाल दौड़ी को साप कहवा कि साप को पाल दौड़ी कहवा आपण जो कहले आपण कथा को विचार करूची भूल बोली आपण कथा पर भूल भूल विचार करिबिनी केमती आपण कहउछनी भक्ति होउची बड़ सेटा होउची भूल तेणु सेटा को विचार करबा दरकार काहे कि ना भगवान जगत को सृष्टि कले कर्म जोग रखिले ज्ञान जोग रखिले भक्ति जोग रखिले काहे कि रखिले ना ताको जगत को विस्तार करिया पई बड़ करिया पई ज्ञान रखिले कर्मर तत्व को बुझिबा पई आमे भगवान को जानिबा वास्तव भगवान आमको सृष्टि करिसंती काहेकि एई उद्देश्यटा को आम जानिबा ज्ञान बल भक्ति भक्तिर कर्म होउची जे भक्तिटा आम भीतर सृष्टि हो गले आम भगवान के प्रति विनम्रता आमर आसीबो तांकर अनुगत्य आम हबा आउ कर्म कर्म आम करवा जगत को विस्तार करने तेणु कर्म नथिले ना भक्तिर मूल्य अच्छी ना ज्ञानर मूल्य अच्छी तेणु ज्ञानटा को आम कर्म मिसेक ही करवा केवल ज्ञान रही आम बसले से ज्ञान प्रकाश हो पार भक्ति ये भक्तिटा जदि कर्म न मिसिब से भक्ति सेमती आपण अंतर भितर रही जदि आज कर्म न मिसिब क्रिया न हम ताले भक्ति सेमती निश्चल हो किए बड़ ताहा आलोचनार विषयवस्तु तर्कर विषयवस्तु किंतु भगवान को मुखनिष्ठित जो बाणी ताकू तो भूल बोली आम कहीपर
জ্ঞান এবং ভক্তি মিশাইকি কর্ম কলে কর্ম সিদ্ধ হয়ে থাকে ও জ্ঞান দ্বারা মনীষ ভগবান পাইবা যে বাট আসি থাকে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তা ভক্তিবাদরে প্রবেশ পূর্বক ভক্তি আহরণ করে সম্পূর্ণ শরণাগত ভক্তিরে মহাপ্রভুଙ୍କ নিকটরে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। শ্রুত প্রমোদ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଏଠି ତର୍କ କଲେ କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତିକି ନେଇକରି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ବିଚାର କରିବାନି। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି କଥା। ଯଦି କର୍ମ ବଡ଼ ତାହେଲେ ସେଦିନ ଭରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଅରଥ ନ ଧର୍ମ ନ କାମ ରୁଚି ଗତି ନ ଚାହୁଁ ନିରିବାନ ଜନମ ଜନମର ତିରାମୁ ପଦ ଇହବର ଦାନୁ ନା ଆନ। ମୋର ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, କାମ ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଦରକାର? ଭକ୍ତି। ଭରତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପଇସା ଥିଲା, ଅର୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, କାରଣ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା କର୍ମର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆସେ କର୍ମବାଦ। କର୍ମବାଦରେ କ'ଣ ନା ସୁକର୍ମ କରିବା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା, ଆର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସାର ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବ, ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଥର ଭଲ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଖରାପ କାମ କରିବା, ଆର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖରାପ ଜନ୍ମର ଫଳ ପାଇବା, ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା। ଅତଏବ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବି, ଖରାପ କର୍ମ କରିବି, କରିବି କି ନ କରିବି। ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଇମୋସନ୍, ସେଠି ଟିୟର ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ହସ ବି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଭକ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଇ ଲୁହ ଆଉ ହସିବା ଦିଜାର ଭିତରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିୟର ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣିଙ୍ଗ ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ଆମକୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାକୁ ନେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ତାର୍କିକ ମାନେ, ଆମ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ, ଆମ ସମାଲୋଚକ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତି ବଡ଼ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ବିତର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଇଏ ଏକ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତି ବଡ଼। ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ହେବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।